हेलो स्टूडेंट, आज आम क्लास 5 एर परिवेश विषय गोटे आलोचना करिबा। समस्त एकापरी नुहंती, ऑल ऑफ द एनिमल नॉट सेम। से विषय रे पिला मानकु मु इच्छा करे ए भिडियो देखिबा, जहाँफल से उपकृत हेबे। ऑल ऑफ द एनिमल नॉट सेम, समस्त एकापरी नुहंती। भगवान का सृष्टि प्रत्येक जीवर गोटे गोटे कार्य अच्छी, से जीवर गोटे गोटे उपयोजन अच्छी। माने प्रत्येक जीव गोटे कार्य उद्दिष्ट अच्छा पृथ्वी पृष्ठ रे। जो जीव माने आम जॉब करुचु, चाकरी करुचु, समस्त गोटे गोटे भूमिका अच्छी। ना गोटे ऑफिस चली पार ना, गोटे कल कारखाना चली पार ना, गोटे दुकान चली पार ना, गोटे बैंक भी देख पिओन अच्छा, जगुआड़ी अच्छा, कैशियर अच्छा, बैंक मैनेजर अच्छा। सेमती आम पृथ्वी पृष्ठ में भगवान सृष्टि कर प्रत्येक जीवर गोटे उपयोजन। से सफाई वाला भी अच्छा, खाद्य सृष्टि करथुवा जीव माने भी अच्छा, खाद्य खाउथुवा जीव माने भी अच्छा। आ भगवान का सृष्टि मरुभूमि, जल, स्थल, आकाश, मरुभूमि से प्रत्येक जीवपाई गोटे गोटे उपयोजन अच्छी। एवं आम से विषय आलोचना करवा। चलो डेर नक आगेबा। जल, स्थल, आकाश, मरुभूमि प्रत्येक स्थान में गोटे जीव बंची रही तार उपयोजन सृष्टि होता है। जमी मरुभूमि अट, जल रे माछ, कंकड़ा, कुंभीर या सब रुहंती। तापरे आकाश रे विभिन्न पक्षी माने उड़ी बुलंती। माटी रे आमर सब स्थल रे चलुवा जीव माने अछंती। प्रत्येक जीव बंची रही खाद्यर आवश्यक रही। खाद्यटा से निहाती आवश्यक। प्रत्येक जीव बंची रही खाद्यर आवश्यक रही। से खाद्यटा को सी कौठू आणिबो, किपरि आणिबो, से विषय आम ध्यान देवा। किपरि खाऊची, केमती खाऊची, से विषय ध्यान देवा। आम जानीपर। आई होप जे प्रत्येक गोटे गोटे उपयोजन अच्छी। अब आलोचना करवा किस जल, स्थल भाग, मरुभूमि और तुंद्रांचल सब स्थान प्राणी माने बास करती। विभिन्न परिवेश, विभिन्न प्राणी माने परिवेश सह खाप खुआई चलियापाई कई विशिष्ट गुण थाए, जेटा उपयोजन कहुए। परिवेश सहित खाप खुआई विशिष्ट गुण थाए। कारण आम जंगल पार्श्ववर्ती अंचल रोच, आम घर अच्छी, आम जंगल खाद्य संग्रह करुचु, आम जंगल विभिन्न प्रकार उपादान पाउछु। तो आम उपयोजन आम चढ़ी आसुँ। आम भी करूँ, आम दादा मैंने भी करूँ, आम रजा मैंने भी करूँ, आम पूर्वपुरुष मैंने भी करूँ से। तो उपयोजन निहाती आवश्यकता रही। तो उपयोजन विषय परिवेश भिन्न प्राणी मान कथा आम आलोचना कलु। एवं डेस्क्राइबली विस्तारित भाव में आम करवा माछर उपयोजन विषय रे। माछ गोटे प्राणी क्यों, माछ एक जलचर प्राणी, से जल रे बास करे ना नहीं। तो जल रे बास करने जमी प्रत्येक जीव श्वास करने आम देख स्थल भाग में अच्छी, श्वास करने आमर कौन अच्छी, फुसफुस अच्छी। सेमती माछर श्वास करने कौन अच्छी, गिल्स अच्छी, गाली। तुम देखी माँ मैंने घरे माछ काटिले, तुम माछ काटा देखी, तुम्हें छवि आकार भी देखी ना नहीं। मुंड भर लालिया गोटे एमती थाए गिल्स। से कि थाए जलर द्रवीभूत अम्लजान को डिजाबल प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजन, से द्रवीभूत अवस्था ऑक्सीजनटा अच्छे, अम्लजान आवश्यक ना। तो अम्लजान को से छाणिकी निज भितर को ग्रहण करें, श्वासक्रिया करें। तेणु तो आमर नुआ पानी, वर्षा पानी तले नदी, नाल, डैम भीतर को पशे, से माछ मैंने बड़ बड़ माछ मैंने बाहरी आसती भल ऑक्सीजन पाइबे बोली, हाँ ना नहीं। मुझे काली कही, हाँ ना नहीं। तापर माछ श्वासक्रिया रे द्रवीभूत अम्लजान को ग्रहण करी थाए। सेमती खाद्य पाई मध्य से प्लांक्टन विभिन्न प्रकार आमर पानी रे बसवास करुवा उद्भिद, ता सहित छोट माछ ए सब व्यवहार करि थाए।
କିଏ ମାଛ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାଘ ବିଷୟରେ। ବାଘ ଏକ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥାଏ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଉପଯୋଜନ, ଯେମିତି ପତ୍ର ଲୁଚି ପାରିବ, ତାର ଚର୍ମ କାବରା କାବରା ହେଇଥାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯେମିତି ଲୁଚି ପାରିବ, ଶିକାର କରି ଖାଇପାରିବ। ଯଦି ଧଳା ବାଘ ଥାଏ ତାକେ ଧରା ଦେଇଥାଏ, ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ପୁରା ହାଇଟା ଧଳାଟା, ପୁରା ଧଳା ବାଘଟା, କଳା ବାଘଟା, ଏମିତି ତ ଅଛନ୍ତି ଧଳା ବାଘ କଳା ବାଘ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତି ତା ପାଇଁ ତା ଚର୍ମର କଲର୍ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରକମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଲୁଚିକି ଠେକୁଆ, ହରିଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୟଳ ଶିକାର କରିକି ସେ ଖାଇଥାଏ। ହେଲା, ତ ତା ଉପଯୋଜନ ପାଇଁ ଖାଲି ଶିକାର କଲେ ହେବ କି? ତା ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼, ପାଦର ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଯେ ସେ ଆମ୍ପଡ଼ିକି ଧରିକି ସହଜରେ ଶିକାର କରି ପାରିଥାଏ। ଏହା ଜାଣିଲୁ ବାଘ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଅଟ ବିଷୟରେ। କିଶୋରେ ଅଟ। ଅଟ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବି? ମରୁଜ ପ୍ରାଣୀ, ମରୁଭୂମିରେ ବାସ କରିଥାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାର ମାଂସାଳିଆ ପାଦ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମରୁଭୂମିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାର କୁଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଥରେ ସେ ଜଳ ପାଇଗଲେ 8 ରୁ 10 ଦିନ ସିଏ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାଏ। ଆଉ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଥରେ ଖାଇଦେଲେ ସିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସିଏ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ପେଟ ଭିତରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଥାଏ, ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ତା ଉପଯୋଜନ ମରୁଭୂମି। ଆଉ ମରୁଭୂମି ଏକ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଘାସ ହରିଆଲି ପାଇବା କି ଆମେ? ପାଇବା ନାହିଁ। ପାଣି ବି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ପାଇବା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସିଏ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଜାଣିବା ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ ଗୋଟେ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି। ସିଏ ଛୋଟିଆ ଗୋଡ଼ ଥିଲେ ବି ସିଏ ଶତ୍ରୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କାନ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼। ତୁମେ ଟିକେ ତା ପାଖକୁ ଯିବ ନା, ଦୌଡ଼ିବ ଦୌଡ଼ିଆରୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେ ଶୁଣିପାରିବ ନା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ତାର ଦୌଡ଼ିବା ଶକ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରଖର। ସେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। ଯିଏ ତାକୁ ଯଦି ବାଘଟା ଧରତେ ଗଲା କି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଧରତେ ଗଲା, ତାକୁ ଦୌଡ଼େ ଦୌଡ଼େ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦୌଡ଼ିବ ପୁରା ଏମିତି ସାପ ଭଳିଆ ଘୁରି ଘୁରି ଦୌଡ଼ିବ। କାରଣ ତୁମେ ଇଆଡ଼େ ବାଙ୍କିଲା ବେଳକୁ ସେ ହାଇଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ପୁଣି ସେଆଡ଼େ ତୁମେ ବାଙ୍କିଲା ବେଳକୁ ଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ତାପରେ ଦେଖିବା ମାଙ୍କଡ଼ କଥା। ମାଙ୍କଡ଼ ଏକ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରେ। ତାର ଲମ୍ବା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଅଛି, ଗୁଡ଼େଇକି ଗଛ ଉପରେ ଝୁଲି ପାରିବ। ତାର 4ଟା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ, ଆମର ହାତ 2ଟା, ଗୋଡ଼ 2ଟା, ହଁ, ତାର ସେ ଅଙ୍ଗକୁ ସେ ଗୋଡ଼କୁ ବି ହାତ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଗଛକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ, ପୁଣି ହାତ ବି ହାତ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ କେହି ଧରିପାରିବେ କି? ନା, ସେ ଝୁଲି ଝୁଲି ବି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପଯୋଜନ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତୁମ ଯଦି ତୋତେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଗୋଡ଼ ତୋର ହେଇଯିବ, ତୁ ତ ଆଉ ଝୁଲି ପାରିବୁନି, କେତେ ଉଠି ପାରିବୁ? ଆମେ ଗଛକୁ ଉଠିଲେ ଖାଲି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଶୀ ଧରୁ ବୋଲି ଉଠିପାରୁ। ଗୋଡ଼ ଆମର କି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଖାଲି ମାଟିତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ବି ଯଦି ଆମର ହାତ ରକମ ଥାଇତା, ଭାବନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଉଠି ଯାଇଛ ଫଟ୍ 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 ଫଟ୍, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଉଠିପାରତ। ଦେଖ ଚମରି ଗାଈ କ'ଣ ଅଛି? ଚମରି ଗାଈ। ଚମରି ଗାଈ ଦେଖ, ଚମରି ଗାଈ ଏକ ହିମାଳୟ ଓ ତାହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହେ। ତାର ଚର୍ମ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ହିମାଳୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଥିବ ଛୁଆମାନେ। ତ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଅଧିକ ଥିବ, ସେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତା ଚର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। କି ହେଇଥାଏ ରେ? ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ସେଇ ବରଫରେ ବାହାରୁଥିବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ କଇଁ ଫୁଲ। କଇଁ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଉଦ୍ଭିଦ, କାଦୁଅରେ ରୁହେ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ରୁହେ। ତା ଉପଯୋଜନ ସେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବି ସେଇ କାଦୁଅରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତା ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ମାଟି ତଳେ କାଦୁଅରେ ଥାଏ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉଠି ଆସିଥାଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ନା, ଆମେ ଯଦି କଇଁ ଫୁଲ ପତ୍ରଟାକୁ ପୋଖରୀରେ ଜାଙ୍କି ଦେବ ଭିତରକୁ, ତଳକୁ ପଳାଇ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠିଯିବ, ନାଇଁ ରେ? ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବନି। କଇଁ ଫୁଲ ତଳେ ମୋଟା ମୋଟା ସାପ ଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେ ଦଲଦଲି ମାଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ସେଠି ଆମେ ଧସି ଯାଇଥାଉ ତଳକୁ। ହେଲା,
तापर देख नागफेणी सिजु कंटा जातीय उद्भिद के मुख्य मरुभूमि अंचल देखा जाए आ किछि आम अंचल भी आर्द्रभूमिज उद्भिद भी देखा जाती किस किस आमर नागफेणी आ सिजु कम श्वासक्रिया अधिक सूर्यकिरण बाजिला इभापोरेटेड बेसी बोली तार पत्र गुड़िक कंटारे रूपांतरित होता है किस रूपांतरित होता है कंटारे रूपांतरित होता है जहाँफल बेसी सी इभापोरेटेड जलीय बाष्प वायुमंडल को छाड़ी न थाए जदि आम सिजु उद्भिद मरुभूमि रुहे जदि अधिक इभापोरेटेड हो गछ गोटे मरीज ना तेणु तार अधिक इभापोरेटेड मान जलीय बाष्प अधिक न बाहर सूर्यकिरण बाजिले सब जल आम श्वासक्रिया करे हाँ ना नहीं जब अधिक श्वासक्रिया कला पानी तल आड़े आसु नपर अधिक श्वासक्रिया करदे ऑटोमेटिक गछटा मरीज है तेणु तार ताकू कंटा जातीय रूपांतरित होता है सी किए सिजु नागफेणी आ सिजु है मरु जातीय उद्भिद पत्र गुड़िक कंटार रूपांतरित होता है यही तो आम सरला उपयोजन कथा आई होप पिला मैंने भलसे अभ्यास कर आउ थे मुझे रिविजन कर दौची आम जानलु उपयोजन क्या कह जाए क्यों प्राणी मान कि बसवास करती माछ विषय बाघ विषय जानलु मांसाशी प्राणी बाघ विषय तापर अट विषय तापर ठेकुआ विषय ठेकुआ जानला पर मांकड़ विषय आई होप उपयोजन विभिन्न उपाय तुम्हें अवलंबन कर यही टपिकटा तुम 6 क्लास आउ थे भल भाव देती विस्तारित भाव जहाँफल आम आगे पारिबा ओके अभ्यास कर धन्यवाद।